हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो रे आज वीडियोटा टिक डिफरेंट वीडियो होगा जाऊँगी ठीक अच्छे डिफरेंट वीडियो कहीं कौच ना बहुत पिला माने वर्तमान समय बीएड कर आंध्र प्रदेश ठीक अच्छे तो आंध्र प्रदेश बीएड करूँ बीएड करुवा मध्य आम वर्तमान समय मेसेज कौन आसूँ पिलाମାନଙ୍କର ना सर आंध्र केसर यूनिवर्सिटी गोटे भल यूनिवर्सिटी नुह से यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट रे इश्यू रोचे एनसीटी वेबसाइट इश्यू रोचे तापर पिला चाकरी मिलेनी फ्यूचर रे प्रॉब्लम क्रिएट हो मैंने मो पाखे जब मुझे मेसेज देखिए प्राय रेगुलरली प्राय 8 ରୁ 10टा मेसेज प्राय दिन आसे सर आंध्र केसरी एनसीटी अपडेट ना एनसीटी वेबसाइट नागार्जुन शो करुच्ची तापर आमर डेट ऑफ पब्लिकेशन डेट ना ठीक अच्छे माने आपंकर सेमिस्टर रिजल्ट जो दिन बाहर से डेट ना बहुत सारा मेसेज बहुत सारा पिला डाउट रोचे तो आज वीडियोटा मुझे कहबी ठीक अच्छे एमती नुह मु पूरा ज्ञानी आपन को जी कहबी से मैंने टे भलसे शुणी दिंतु ठीक अच्छे जो मैंने आंध्र केसरी एडमिशन नहीं अदर यूनिवर्सिटी पे भी शुणिपारे किसी आपत्ति ना वीडियो तो मुझे जहाँ भी कहूँ भलसे बुझंतु आम आंध्र जो मैंने बीएड करूँ पिला एंड ओडिशा बाहर पिला कर असुविधा नुह तो आमर ओडिशा रे जो आमर गवर्नमेंट मागुची ठीक अच्छे जॉब पाई से ही सब डॉक्यूमेंट आमको दरकार ठीक अच्छे तो कौ डॉक्यूमेंट कौन दरकार आपंकर जहाँ भी डाउट रही आउ थे चेष्टा करेंगे क्लीयर करने को ठीक अच्छे तो वीडियोटा प्रथम शेष जाए देखिए आरंभ शेष जाए देखिए एवरीथिंग मु चेष्टा करी आपको क्लीयर करने को आ गोटे नोट नियंतु माने गोटे खाता रखु पेन रखु मुझे जी डॉक्यूमेंट कहबी से आप लिखि रखु जब न्यू स्टूडेंट आपंकर बीएड सरला आपड़ी डॉक्यूमेंट आपंकर एजेंट थ्रू एजेंट पाखर मगेबे जदि एजेंट से डॉक्यूमेंट न दौरान देन आप सफर हे तो आलोचना करवा कौ डॉक्यूमेंट आपको दरकार कौटा थिले ही आप माने कौ डॉक्यूमेंट नथिले आपको जॉब मिलिबो नाही ठीक अच्छे एवरीथिंग ए वीडियो में क्लीयर करी तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मो आंध्र बीएड सहित आम ओडिशा जिते सब जॉब रिलेटेड इनफॉरमेशन आपको यही चैनल प्रोवाइड करे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे किसी आपंकर क्षति ना ठीक अच्छे स्टार्ट करवा वीडियोटा समस्त वीडियोटा संपूर्ण देखूँ विशेषकर आम आंध्र केसरी पे तो वीडियोटा स्किप करेंगे तो देखो फास्ट रूम गोटे कथा आपको क्लीयर करने चाहूँगी आपण मैंने बीएड करूँ ठीक अच्छे कौन आपण मैंने बीएड करूँ किसी असुविधा ना किंतु बीएड करूँ सहित आपने जिते सब यूट्यूब वीडियो जो देखुं ठीक अच्छे से मो वीडियो हो अलग जिते सब आम अदर सार मान वीडियो हो मु मना करूँ कहाँ देखुनी कि देख वीडियोटा देखा सहित आपको एति नॉलेज रखा पड़ो किए एक्चुअली आपको इनफॉरमेशन दूसरी आ किए आपंकर माने आपको डरइबा सब करुँच ठीक अच्छे बहुत माने बहुत लोग कौन करती पिला डरइबा से बहुत प्रकार नोटिस निजे क्रिएट करते आजिकल जुगर आप भूलु ना एआई जुग एआई रे एवरीथिंग इज पॉसिबल ठीक अच्छे आपको जानवा पड़ो कौटा आपंकर ट्रू कौटा होची फॉल्स ठीक अच्छे तो ताहा सहित मुझे केतेटा कथा कहूँ से मार्क करके रखु जहाँफल आपंकर डाउट जदि रही ना आंध्र केसरी पे चाकरी पाइबे कि ना एवरीथिंग आपंकर क्लीयर हो ठीक अच्छे तो मुझे फास्ट स्टार्ट करुँची आमर जब बर्तमान समय देखा फास्ट आमर आंध्र केसरी थी कहार नागार्जुन सहित मर्ज थिला ठीक अच्छे मैंने मिसिकी 23 रू सी अलग हो ठीक अच्छे जेहेतु अलग हो 23 रू नुह 22 रू अलग हो से यूनिवर्सिटी 22 रू अलग हो फास्ट बैच हो 23-25 बैच जो बैच रे कि मुझे आंध्र केसरी बीएड कर फास्ट बैच माने आमर सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सारा ठीक अच्छे तो कौ सर्टिफिकेट आप आंध्र केसरी बीएड कहले पाइबे ताहार डिटेल्स वीडियो मु गोटे प्रोवाइड करिछि आपनको जो मैंने देखी ना से वीडियोटा देखंतु अदरवाइज यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे आपनको मु प्रोवाइड कर देबी आपण ताहाको देखिबे हैला केतेटा सर्टिफिकेट आपनको मिले फास्ट ताहा आपण देखिबे वर्तमान समय रे आ गोटे सर्टिफिकेट हमर बाकी थिला प्रोविजनल सर्टिफिकेट ताहा भी हमको एजेंट प्रोवाइड करिवे कॉलेज रे से सर्टिफिकेट आसी जाइछि किंतु हम एजेंट जाई नांती से आनिके हमको देबे खाली आम कथा नुह अदर जिते सब आम आंध्र केसरी पिला अच्छा से भी पाइबे एंड ओडी सर्टिफिकेट भी मिलो ठीक अच्छे सब सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करुच्ची एमती नुह गोटे दौर गोटे दौनी ठीक अच्छे बुझीगला देन एबे कथा आपण मानकर जो डाउट रोचे आपने प्राय शुणुवे कौन से वीडियो देखिए शुणुवे कि जेकोसी माने अलग पिला शुणुवे ना आंध्र केसरी पे रिजेक्ट हे डिवी कहीं रिजेक्ट हे ना से डॉक्यूमेंट ठीक नहीं ठीक अच्छे से माने मते आज गोटे पर्सनल मेसेज आसी ना सर आप आंध्र केसरी स्टूडेंट आप डिवी रिजेक्ट हे माने ये मेसेजटा मत आसी तो मुझे कहीं रिप्लाई दी कहीं रिजेक्ट हेबी आ फास्ट लिखिदी भल रिजेक्ट हेल्ले भल एमती लिखिदी रिप्लाई आसी सर आपंकर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ना ठीक अच्छे माने चारिटा आपंकर सेमिस्टर भी से चारिटा सेमिस्टर आपंकर मार्कसीट मिले ठीक अच्छे से ही मार्कसीट मेंशन थाए आपंकर डेट ठीक अच्छे कौ डेट रे आपंकर एग्जाम होता कौ डेट रिजल्ट आसूची तो रिजल्ट आसवर डेट आम आंध्र केसरी ना एक्चुअली ना ठीक अच्छे आमर नागार्जुन अच्छी तो तांकर कहवा कथा सर आप डिवी रिजेक्ट हे कहीं रिजेक्ट हेबी तो मोर रिप्लाई जाइए एपाई किए भी रिजेक्ट हुअती ठीक अच्छे तो आपणकर केबे मंथ माने कौ डेट आपणकर एग्जामटा होता
ତାହା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ର ସେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେପାରେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ମୁଁ କହିବି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀର ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଡେଟ୍ରେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ, ଧରନ୍ତୁ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇ ଡେଟ୍ ବି ମେନସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀରେ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ଏପ୍ରିଲରେ, ତ ସେଇଟା ଖାଲି ଆମକୁ ଦରକାର କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ମାନେ କେଉଁ ମନ୍ଥରେ। ଜାନୁଆରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତିକି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯାହାକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲରେ ଅଛି, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର NCT, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି, ଆଫିଲିଏସନ୍, ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର OPTRM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, OTPRM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାରର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପରସେଣ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର 2200 ମାର୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ତାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଅଦର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ, ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ରଖିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଆମକୁ ମଗା ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ସମାଜରେ ବା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମିସକନସେପସନ୍ ବା ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତି କହିବେ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସଜେସନ୍, ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମାନେ କିଛି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଦେଉଛି, ମୋତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଆପଣ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥାଏ, ଦେନ୍ ରୟାଲ ସୀମା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି? ଏଗିମୋହନ ପିଲାମାନେ ବି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ମାଇଣ୍ଡକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଗାଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମିସକନସେପସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ସବୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ରଖିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଏତିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଅଲଟା ପଲଟା କହିକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ପୁରେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଇଦା ନା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ସେଇ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଯିବେ ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଦର ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉ, କୌଣସି ପିଲା ଜବ୍ ପାଇବେନି ଏମିତି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କୌଣସି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ମୋତେ କହିବେ, ବୁଝିଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, 4ଟା ସେମିଷ୍ଟରର ମାର୍କସିଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର NCT, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ, ଦେନ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍, ଏତିକି ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ତାପରେ OTPRM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଭୁଲ କରିବେନି। କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2200 ମାର୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରୁଫ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ ନା, ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନି, କଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। କଲେଜରୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିବେ
ठीक अच्छे कहीं से प्रूफ देवाक पड़ो 22 मार्क प्रूफ तो से लेटरटा आप एजेंट थ्रू कॉलेज मैंने कॉलेज निजे करके एजेंट को प्रोवाइड करेंगे ठीक अच्छे तापर एजेंट आपको प्रोवाइड करेंगे मैंने से सेपरेटली हम एमती नुहे गोटे काढ़ी आपको सब पिला नुह प्रति पिला सेपरेट ठीक अच्छे एतिक डॉक्यूमेंट दरकार एतिक जब अच्छी आंध्र केसरी हो कि एगी भवन हो कि रॉयल सीमा हो सब यूनिवर्सिटी पिला चाकरी पाइबे आउँच मो मन इच्छा कहूनी बर्तमान एलटीआर बहुत पिला आंध्र बीएड पिला पाई माने मु जाना भितर माने मालकानगिरी प्राय 15टा पिला मु जाना भितर पाई आम गाँ माने आम गाँव स्कूल आम गाँव में हाईस्कल अच्छी से गोटे आंध्र बीएड पिला पाई ठीक अच्छे पीसीएम देन आम पाख 4 किलोमीटर दूर आ गए अच्छी ठीक अच्छे 4 नुह 6-7 किलोमीटर हो सी गोटे आंध्र बीएड पिला सी भी पाई पीसीएम ठीक अच्छे तापर आमर आउ गोटे अच्छी सीबीजेड बहुत पिला अच्छा मुझे काउंट करी आपंकर वीडियोटा आहरी 10-15 मिनट हो ठीक अच्छे जदि सेमती किसी होता मुझे कहीं आंध्र बीएड करी ठीक अच्छे एवं आंध्र बीएड जो मैंने किसी टेंशन ना जी सर्टिफिकेट कले से अपडेटेड रखु आप पाठ प्रति फोकस करूँ कहीं पोस्ट आसूची माने एबे जदि आपनकर माइंड को डाइवर्ट करेंगे देन निहाती आप प्रॉब्लम रे पड़े बुझेगा किए कौन कहूँ बिल्कुल शुणा दरकार ना आपड़ फास्ट निज डॉक्यूमेंट निजे चेक करूँ एवरीथिंग ओके देन सब ठीक अच्छे किसी प्रॉब्लम हेनी ठीक अच्छे आदि किसी भी बुझीपाना सर आम डॉक्यूमेंट ना कौन करवा देन एजेंट ही आपको एकमात्र रास्ता कहीं एजेंट थ्रू आप ठीक अच्छे तो सी ही आपंकर हुए तो 500-1000 टका नहीं आणवे किंतु देवे ठीक अच्छे सर्टिफिकेट ही रखा पड़ो सब अदरवाइज निहाती प्रॉब्लम हम एंड मोर ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट आसनी आसला जिते भी पाँच आपको वीडियो माध्यम जनइबी ठीक अच्छे बुझेगा तो रखुची जी कहली टी भलसे बुझंतु ये कौन कहूँ आप इग्नोर करूँ बुझेगा रखुची समस्त भल रहे समस्त को भल करेंगे जब किसी डाउट रहा कमेंट सेक्शन अच्छी निहाती कमेंट करेंगे निहाती आपको आंसर देवाक चेष्टा करी रही भल रुहतु भल करूँ और पाठ पढ़ु धन्यवाद।